Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give him the glory. Great things he hath done. Imbag nga bigat tayo maming kapsat, kat maday dayo ti Apo. Yaman tayo ti Apo, tikat dati man entap nagadan ka dito sa ti Apo. Maday iti baro nga kakapsat tayo nga nakiatendar, kat welcome kayo kakapsat. Awan sa bali nga purpose tayo dito no di nga yay panangap-ambo tayo. Manipod kanyami nga gisursuro kakapsat, kat awan sa bali nga purpose mi no di kaya mi lang amon pa nga naunundag no sin mo na Apo Dios. Kat dagiti in share ni kanyate ni brother Wally kat sasao ti Apo kat ti rason no apay nga adda dayto nga iso sa sikasunte o ta kaslahan nga familiar kanyate dagito ikaday at espiritu kin kararwa pwede tayo makikita nga raw ikaday ngano may isa ti may sina kadagita awan sirsirbina dayto no naisina dayto imotain awan mat existence yan ti panagkita tayo dayto dati ka na spiritual nga rod nga duwa di ko na tayo nga handa nga agap apir yan ti ko na tayo nga physical existence iti kabibiyag iti may isang tao no apay nga permi nga dito tayo nakafocus ta iso ti panagkita tayo nga realidad apay nga iso ti realidad iso gamin ti agdama ngayan tayo mapukaw to dahito nga agdama ngayan tayo addan to digit time nga dahito ito nga agdaman dati nga paset itayan tayo awan tungot kan dito now dahito preparation na dagito nga duwa dahito kat masapol nga mangan laeng dagi mangan daytoy ngem daytoy ikanen na met isu daytoy kay so di ko na nga masapol nga agtaraon mo daytoy tanuham mo nga taraunan umutong matay bay iti paggapan iti sustansya na prescription na gisasaw ni Apo Dios kadagiti no daduma ti kasla nga hantay laun-unay nga familiar kadagiti gusto nga hantay nga ikan ipateg na nga basta mang mahantayaw nga maditay gayam nga pakpakanin day daw nakaw delikado iso di jay kumutong mo di jay relasyon tayo actually atoy ag-reflect iyan ti relasyon mo mismo yan ti bagin okay? Ag-reflect day jay no kasano iti kina salunat na dayto iyan ti relasyon mo dito makita tayo nga saan mo nga ipatag dayto no daduma i-ruruman taypay dayto okay? Kahit manipod iti kasjay nga klase nga panakarik na tayo ma-recognize tayo nga adda dayto napaset ibagi tayo ket no apay nga kasjay ti relasyon mo dito agsipud ta madim nga mapakpakan dayto in which nga dayto ti paggapuan ti informasyon na nga mangpakan isu dayto sa una po Dios isu dayto basbasayon ti nga Biblia kada jay ti kaya mi nga share kinyayo kapsa asapay kuma masursuro tay mo nga taraunan dagito nga duwa tapno kastaket balance tabasapol nga balance dayto ag-reflect kun ulit di relasyon mo dito besides di relasyon mo dito ag-reflect mo lang dayto no kasanon at dayto yen ti relasyon mo iti asawam relasyon mo ti anak mo relasyon mo ti naganak mo relasyon mo ti relatives mo relasyon mo iti society ti karkaruba tayo ag-reflect amin ni jay apay wen tamaditay nga ammo no anya ti dapat nga relasyon tayo iti dayjay physical nga existence na data nga mabigbig tayo ken makita tayo no kasano iti kinasaron dayto iba iti dayjay kas nga klase yen ti relasyon tayo iti tayo nga makita no kasano dayto nga matartaraunan nga salon at sa kay awan sa bali met nga pakataraunan na wenno makaited iti informasyon kanya na no di nga kunana dito nga isu ti saso iti
Diyos nga isudyo ko na na po tayo Yesu Kristo nga saan na nga titinapa iti pagbiag ko ti tao. O di pa ikad dagiti sasao nga rumwar iti ngiwat iti Diyos. Now, actually, di kami nagtultulog kini Brother Wally nga adda ti relasyon namot lang dahiti isaruno nga lesson kanya tay tatay. Iti libro ngot iti ko baka kaya man ni Brother Tony iti parabasan. Iti libro iti Romans. Libro iti Romans. Iti i-series kumot lang dahiti kakabsat. Yan ti lesson tayo may papan iti dayjay idi ken tatta. Okay? Nga lesson tayo. Makita DJ nagbingayan DJ lesson ko nga adda dayjay idi di previous ken tatta. Hindi ko na tayo nga present kapag nagbiag tayo. Nga dahito idi kitain tayo gapo iti basol. Dahito yung si tayo di kay buo nga kinatao tayo right? Kahit naibilang natay naibilang tayo nga natay gapo ti dahito basol nga dahito nga no kasano nga naibilang nga natay no pay si bibiyag o si suna iti physical si bibiyag iti physical ngam natay isuna iti is ritual nga kasasada. So parehas na dyan. Mabalingayam nga ti may nga tao gapu iti dayto nga basol may bilang nga natay ka iti sangwanan iti Apo si bibiyag ka iti physical ngem natay ka iti na spiritual. Gapu tamad di nga matartarawnan. Ket gapu iti dayjay adda ti solusyon ni sudi ko na nga imay ni Apo tay nga Jesucristo tapno dayto nga spiritual nga natay ket gapu iti dayjay pasamak iti maysa nga tao nga isu na ket wen ni Kristo natay naipunpon nagungar ket adda ti reflect na nga dayto nga na spiritual nga natay masapul na nga may punpon iti na spiritual may punpon tanatay garud may no dayto tinatay ipunpon tayo now no ti na spiritual hambang awan ti Kampo Santo tan spiritual Tayan ti Kampo Santo ti na espirituan anyaman kayan iti adu nga danaw ijay mo nga itabon iti na espirituan ket ijay agungar agbalintat ta ditoyen nga anan baro biag napagungar napagungar tayo. Ay, baro tayo nga biyag. Jaydaan ko na nauksuban. Manay po di pan na kay tabon mo dito. Tanay tabon ka dito. Nauksob ko na katitipan, barukan nga biyag. Manay po di natay ka na espirituan, nagbalin ka nga biyag. Nabiyag. Ket nagbalin tayo dito yun nga anak. Si Diyos. Dito dati, kay kabusor na tayo ti Diyos. Tati kasasad tayo di dating arila. Ket masapul tayo nga umalati wijin ti baro, ket saan ka nga makaalati witi dayto, itatta nga dayto, nga baro nga biag, no di ka nga mapan nga umo na kini Kristo, tayo suna nga rod ti dalan, ti pudno ken biag. Awan ti makaapan kinaman no di nga magnakin ni Kristo. Dagi ti masapul tayo tapno makaalati tayo manipod iti daytoy kasasad tayo nga natay, makaalati tayo nga agbalin nga nabiyag iti na espirituan, nabiyag iti physical ngam natay tayo nga na espirituan gapu iti bagay. Iti naglawag nga kayat nga isuro iti Apo kanya tayo nga kasasaad tayo dito nga biyag dahil iti realidad dito nga biyag ngano saan tayo nga adalin iti sasa iti Apo wino dito na santo na kasuratan maditay nga pulos nga madiskubre nga kasjeganti mapaspasama kadi iti kayat mi nga i-share kakapsat so nga masapul tayo nga adalin iti sasa iti Apo iti libro iti Romans kasto yan adadti tayo no si asinuman nga nabautisaran kini Kristo di previous nga lesson tayo
Hanga bastag ko na kanya apo-apo sumurek to di pagarian ti langit dudi ti mga ramid ti pagayatan ni ama kada sa di langit. Adan to tag kuna ti tangal daw apo nangasaba kami pa nagaramid kami ti datdag nagparwar kami ti sairo. Ngem kuna na umadayo kanya di kay amam mo. So hanga di nagpipintas nga inaramid ti maysa nga tao iti garanti tapno isalakan na ka. Dudikit masapul nga amuna ka ni Kristo ket so di panaka pamati tayo ken panakay kalaysa tayo ken ni Kristo isu dayjay ti pagbalinan tayo nga kunana jay nga agbalin tayo nga adalan ni Kristo iti Matthew chapter 28:18 naging gana ti 20 kay agbalin tayo nga adalan ni Kristo tapno ammo tayo ni Kristo ket no dumteng ka jay so di narami ko example nga no papang kadya malakan yang ka one appointment mo mabalin ngam ammom ni Duterte ngam di nakam ammaw. So maki-appoint tayo, ino maki-relasyon tayo. So, dahil yung may isang example, kapsat. Now, iti libro iti Romans. Dagto yun dahil chapter 8, verse 1. Kaya kuna na dito kapsat. Dati lesson tayo tata. Manipod verse 8, aging ganat ti verse 18. Chapter 8, iti Romans. So no dati kayo kapsat, cellphone yung dati apps na. Nga dati Biblia na makisinor kaya kanya queen no mabalin yung isurat na mabalin yung tunga review dito. Makatulong kanya tayo. Now, daytoy yun. Adadtoy tayo, baro kabiyag, anak na tayo ni ti Diyos. Napagungar tayo, naikalay sa tayo kini Kristo, naisurat ginagan tayo ni ti biyag. Ang amin digit yung description. Dito yun, dayay. Now, kuna nang narod. Now, tingin nyo, dagiti adda kini Kristo. Di adda ditoy. Di problema, no, awan tayo ditoy, adda tayo. Tanga para kanya tayo dito yung bersikulo. Nakitain niya, kapsat. Baka makatulong. Para kada kiti Kristiyano ya. Baka makatulong kinya tayo nga makirelasyon kini Kristo. Masapul tayo nga makirelasyon kini Kristo. Nga rod, saan ang masintensyaan? Di hapit di ay. Di ko na nga saan Masintensyaan. ang masintensyaan. Anya datoy masintensyaan. Ipugpukan na ka ni Judge nga tanay. Tapos niya tisintensya brad no lifetime 20-40 bro. 20-40 wala na. Pugpukan na ka lifetime imprisonment tayo. Okay? Ngayon ko na mo dito oy. Adda ano iti mabalin nga saan nga masintensyaan. May bilang tayo nga saan nga na masintensyaan uray payda tayo managbasol wenno ka Mas basal. basol alangan mga rod nga sintensyaan di awang basol na di ka right? Di masintensyaan di da basol na ngam saan nga masintensyaan abay wala ta tinapasama mga rod dito ka na dalusang ka nga rod di ka right? Napabaro tayo rin dito, kaya mapabaro ka man eh, daldalusan na ka man ni Kristo, so nagganas na ito, ikasasad nga dito, dyan na nga kini Kristo. Di masapul nga makita tayo. Kit ko na, saan ang masintensyaan ang madusa, dagiti, bibiyag. Anya tayo ito, kini Kristo. Apay nga ta nga, anya kaya nasawon, di agbibiyag. Kini Kristo. So di relasyon. Adi agda ka nga nakirelasyon kini Kristo agbibiyag ka kasi agasawa. Kaya nagasawa kayo, agbibiyag ka kinila kay mo, agbibiyag ka kinay, bakit mo? Relasyon ti bagbaga na di ay. Isu nga no dati relasyon mo kini Kristo ko na when makabasbasol ka. Ngam san na ka nga sintensyaan nga madusa. Kaya yaw, hindi mo madi kayaw. So nga kaya mi nga basahin nyo, tapno kasta, mabasa yun, nagpaypay siya bagbaga, may mga nukong kunami lang.
Kaya baka ingganyon na kailangan tapno kastakit umay kay dumdum dito isa na kay tumupakanin ni Brother Marlon ti pangaldaw may atay ang kasdi dito. So importante ko nga mabasa yung mga kin makita yo nga when isu dayjay tinakasurat. Kay nga mahanda kay nga alilaw nga kabsat awan sa bali nga purpose mi dito no didi kayat da kayo nga tulungan nga makadanon tayo kumay ti daytoy kinagtalinay tayo kumati ti kurana nga agbiag tayo kin ni Kristo ta dadjay iti pan nakaisalakan kinhan nga pan nakadusa. Apay, tuloy tayo nga basahin. Kung na, masasaan na masintinsya na madusa, tatilintag ti espiritu. Ito yung natin, na espirituan. At da kano tilintag dito. Tilintag, kung natin espiritu. Amangtag kada tayo, kung na, iti biyag. Fix nga lintag dita. Nga mangted iti biyag iti espiritu. Iti kaadda tayo. Kanya ka now. Da. Kanya man hindi ay. Kaadda tayo tinay. Kristo. Oh. Ulit diti kaadda kinagbibiyag. May sa tikan ng asaway. As long adda makikakadda kinila kay mao depende no sa bali makikadam. Sa bali nga tungtungan di ay. So as long nga makikakada ka ada ti relasyon mo kinila kay mo. Ket tilintag no adda ka kin ni Kristo, tilintag ti espiritu. Wala biag ti adda ijay nga relasyon. Baliktadon tatta. No ngay nga tamot awan tay kin ni Kristo crowd. Saan na? Anyamot itilintag ti espiritu. Natay. Dahito di nagdapon tayo nga klase nga kabibiyag. Tawan tayo nga rod dito ikin ni Kristo. Iso nga may bilang tayo nga natay. Tiday nga kasasad tayo. Nung nugay mapanggakin ni Kristo, agbiag kakin ni Kristo, agtalinood kakin ni Kristo, tilintag nga dita, biyag, iso nga hanga mabaling nga masintinsyahan ka ti patay. Amen? Mawatan yung kapsat? Amen. Nalawag ka kapsat? Dahil tilintag, ti espiritu. Na espirituan nga paglintagan. Okay? Naitultuloy tayo. Wala na ito iti winayawayaan nak itilintag ti basol kinipatay. Iti daytoy nga kasasad tayo nga tilintag iti espiritu iti daytoy nga klase nga panagbiag. Adi awan tayo kin ni Kristo, patay ti dito ket winayawayaan na tayo, idi da tayo nakirelasyon tayo kin ni Kristo. Tadi tigarod ket, ditingarod nga naipunpunan di dati nga sika, nadaan. Ito di ay nga ilustrasyon na dito nga nagpatag nga masapul nga makita ko may titao. Ay, natuloy ti nga basahin. Inaramid ti Diyos ti saan akabailan nga aramiden tilintag gapo iti kinarasi ti tao. Na, dati problema ngamin, may papaniti ko na tayo nga dati nga lintag. Nga no sumursurot, kin maperfect mo nga aramidin gilintag, simpre awang basol mo. Kilay? Awang basol mo no maperfect mo nga maaramid, ngam saludsod, sino nga tangay ti tao nga makaperfect itilintag. Nga di ka nga makabasbasol. Isu day kuna na nga kinarasi dahil nga lintag. Deti kurang na gintilintag. Ngam lintag nga raw iso nga talaga iti purpose na nga itudo na nga kada kamali kay baga na nga oy ginay nakabasol ka matay ka man. So kadag kamali ka lang may bilang ka nga nakabasol may bilang ka nga natay. Dahil lang ti purpose ti lintag. Awan ti baga na nga no day naramid mo mait ket nabiyag ka haan no di kin dilang ti bagbaga na lang kada makabaso ka lang ibaga na lang nga natay so nga daytoy tatta itudtudo na nga mapankakin ni Kristo tay so na lang ti makatulong kinya medyan ti kinarasi na daw daw makatulong magkinya to gilintag kay baga na nga nakabasol tayo kano nakabasol kanya ramidong round mapangkakin ni Kristo tay so na ti solusyon na daw dahil yung usar tilintag kinya tayo ituloy tayo kuna nang imbaon na tinis mo nga anak na dahil niya puting Yesu Kristo nga anak na nga adam iti naatauan akasasat tapno pukawen na ti basol
So dayjay nuapay, dayto ti maysa kontrobersyal. Nuapay nga ni Kristo imay nga nagkatawang tao, nagbalin tao, naglasag ti kanasa way, ti purpose na daytoy ket tapno dayjay na inlasagan tayo, ket isu daytoy ti agbalin nga payment iti dayta nga basol nga naramitan tayo tawam mababalin mapadaram nga rudyo spiritaw, ket require iti basol patay ne send death. Isu nga masapol iti patay tapno daytoy nga patay mabayadan. Kay mabayadan daytoy nga basol data. So basapol daytoy. Mabalin man nga datayo mangbayad ditoy. Di basol tayo mabalin nga datayo mangbayad. Kaya iyaw kabayadan. No datayo mangbayad, datayo mangbayad. Agnanayon di may sapay lang nga basol agnanayon ng gimpierno nagbayad saludsod no kangay nga malpas ginti agnanayon. Awan na. Nga ba nagbayad? Awang puting ka na. Kaya nga sa, kabalin nga dati mang bayad. Ngam di pa lang nga may sa nga basol, di charge na di, nagnanayaw na yun, nga ipapatay, impyerno. Kano ka nga ron nga makabaybayad di nagnanayaw? Awan, di katapusan na. Isu na iti, imay, dahito nga ni Kristo, nga may bilang isuna nga eternal. Agnanayon, isuna nga agnanayon, imay nga agnanayon, tapno dayjay agnanayon nga bayad dayta nga basol nga agnanayon nga papatay, isuna dayjay timang cancel dayjay agnanayon, madantay ti diyan. Sila algebra mo tayo. Ngam kas di dayjay. Tada ito sin nga dayto, eternal death, eternal death, iti payment na. Isu nga masapol iti eternal nga mangbayad mo lang iti nga eternal. Ano di ay? Tapno makancel dayta, makancel di yang eternal. Tapno makancel dayta, masapol na ti eternal. Tapno mabayadan day yung eternal debt. Ngam no kaya mo, eternal debt ka yung impyerno may. Sino ti may ang agbayad kanya tayo? Di problema, madi ka makabaybayad at agnanayon mga ron nga bayadam. Isu nga masapol di eternal being nga naputing Isu Kristo. Nga isu iti imay kapno kastakit isu na lang ti qualify nga mangbayad dita. Ta isu na lang ti eternal kinyato. Ken awam basol na isu na ti karapat dapat lang nga mailansa dita ken mapadara. Dahil di ayat iti Dios kuna na kastalaunay nga panagayat ti Dios ti lubong. Kainted na di anak na nga bugbugtong. Tapno si asino man nga mamati ti dayta nga inaramid na nga panangbayad na di basol tayo, madan iti biag nagnanayon. Now dahil di sarsaritahin na dito basbasayon ti kabsa. Dahil imbaon na ti anak na. Verse 4. Inaramid ti Dios daytoy. Tapno matungpal kada tayo ti intuyang tilintag. Intuyang tilintag nga masapol nga dahil sin tilintag sin death. Okay? Dahil intuyang tilintag. Nung nakabasol ka, patay. Inaramid ti Diyos tapno ma-satisfy di requirement itilintag with di basol integ na ti anak na nga bugbugtong kada tayo nga agbiag amayan nurot iti spirito now tatta nabayadang kan kay nayalatiw kan iti deti na espirituan nga panagbiag na iso iti sarsaritain nan nga datayo nga agbibiyagit nga nayanurot iti espiritu saan nga iti naitawan nakasasaad. So addan iti ditoy nga napasamak kinya tayo nayalatiw kan iti na espirituan nga panagbiag haan kalanganen nga ditoy ka nga nakakonsentrate no dikid din mabalansen di na espirituan nga panagbiag ken di na pisikalan. Ditoy dati nya tamuta iti na espirituan ita. Di ka tayo? Nya tamuta yo. Ngum tatanadal tayo kasigayam kat imalati tayo dita na mati tayo tatan share ni ading wali tatay nga tatanga mabalansen dahil biyag nga na pisikalan kin na espirituan. Nagbibiyag tayo dito nga na espirituan both
balanse nga klase nga panagbiag. Okay? Now, verse 5. Dagiti agbibiyag kas mayanurot iti lasag. Okay? Paiturayan ti panunod da ti kayat ti lasag. Now, DJ, masapul nga matulungan tayo jay. Now, DJ, kayat na nga masapul nga makita nga nalaing dito nga tao, ay dito nga pasat itibiyag tayo, dito nga ilustrasyon, nga adda dito nga dati nga yan tayo, adda pay gayam dito nga mabalin nga papanan tayo, ket gapot na kita yu dito nga masapul nga importante nga ramidin kin patsin tayo, inarami diti maysa nga tao dito, inayalati ka dito, kay ket manipo diti dahi nga panakawat hanen nga daytoy iti mangitorturay kanya tayo. Nga klase nga panagbiag. Adda pay gayam daytoy. Okay kabsat? So na-educate tayo nga when daytoy laeng tamo tayo iso ti mangitorturay kada tayo ngam naadal tayo gayam nga mabalin gayam nga daytahan nga iso ti mangituray kanya tayo no di ket mabalin tayo nga mapan ditoy ket daytoyen nga klase nga kapanunutan iti mangituray kada tayo. Malay kabsat. Okay, klaro. Now, kuna na, itutuloy ko basahin. Dagiti agbibiyag kas mayanurot iti espiritu. Now, dito yan. Dito yan, agbibiyag dito yan. Paiturayan ti panunod dati kayat ti espiritu. Now, DJ, kasi lang ay may isang paset nga nuapay nga masapol nga agadal tayo. Iti sasabi ako. Narigat nga kaslang ay transformation nga mapasamak ta talaga nga transformation dito. Dito yung transformation actually dito bagbaga na ito. Panagbaliw. Ma-educate ka nga addagan ti kastoy. Ket dati adda ti panunot tayo iso ti mangrurul kinya tayo, mang-influensya kinya tayo. Ngam na-educate tayo nga dapay gayam ti dito. Ikit ko na daytoy guman iti mangituray kanya tayo. Ma-educate tayo nga adda pay gayam iti kastoy ket paiturayan tayo kuma iti daytoy nga klase nga kapanunutan nga adda tayo iti na espiritual nga panagbiag na transform tayo iti dente panagungar manipo di deti nga panagungar na transform kan nga na espiritual nga isa nga agbibiyag hanlangenen nga nainlasagan. Okay? Ket tatta ko na no talaga nga ti maysa nga tao ket adto yan daytoy kumati makita kinya na nagturturay. No makita tayo to no kasano yung madlaw yun to iti bagiyo. Nakasala di pan nakadlaw mi kabsat. Kadagiti kabsat nga nabaw ti sara. Naapay nga aji dati ket nagbitnak nga impluwensyaan. Nagbitnak nga idron, nagbitnak nga durugan ngumapay tattaket hambang nga isudan iti kasla ngay pagkaragsakak dagiti nga bambanag makita yun to diay na dagiti makikita mi absati so nga kasla ngay mabalin nga uri ni manong yung Marlon ni kinkanya nga umumay nga makikita nga adda dagiti practicein yung kasla exercise ko nga ti kada malam makita mi diay ngem kasla awang kinyamay apay when tay so daytoy di bagbagan amume nga no kasano nga nagtrabaho ni Apo Dios kinyamay kas dito mo lang taramidin na kinya kapsa. Ikararagan da kayo. Ken makita yun to nga awanen ti joy yu ijay. Agsipod tani Apo Dios isuna ti mang trabaho dito hang da kami. Isursuro da kayo lang kin kaya milang numadlaw yun to nga mapasama diyay ay isu dayto yun diyay bagbagana diyay adalin dayo. Okay kapsat. Ngahan kayo nga kaslangay ang unusual kinyayon no dikit di kusto nga ni Apo Dios gayam nga talaga agtrabaho iti biag iti maysa nga tao. Medyo akidog sa daytoy na i-prepare ko nga lesson ngam kayat ko nga shortcut basa lang iti libro tapno kita tayo na lang di sarsarita kabsat iti Romans subot lang Romans no makita yung bagbagak nga transformation chapter 12 verse 1 ken verse 2 patingga dito yung kapsat nga mituloy ko to daw agsipod ta nagpintas daw no lang ko dati bibliyayo
padasin nyo nga ituloy nga basahin, mainggan nyo kayo nga mangkita, mangkaammo, nga kasjegan, ginapanam dito nga biyag. Okay? At dapat ibagbagana dito nga regalo ni Apo Diyos nga nagpintas ng haan nga enough di oras tayo kabsat. Na mapano lang iji chapter 12. Chapter 12 kabsat. The verse 1 kento. Next nga meeting tayo, ituloy ko ito tag. Tandaanan nyo din nagpatingga kakabsat. Iti verse 6 sa diyan. Now verse 1. Yung verse brad, nagpatingga. Verse 6. Verse 6. Kakabsat ko. So, kung na nagdigi writer, kakabsat ko. Apay, wanta anak na tayo amin na po Diyos. So, dagiti yung aside, si asinudaman, agi manipo didi, ununana, nga namati, iti da ito, kinaputi Yesu Kristo, na kirila kakabsat tayo amin. So, nga kunan Apostol Pablo, kakabsat ko, dawatek nga rod kada kayo, aga po iti naindaklan nga asi ti Diyos, iso da iti asin niya po Diyos kinya tayo, nga pinakawan na iti basbaso tayo, gaputi naindaklan nga asin niya po, ipayo kumati bagiyo, akas daton asi bibiyag, nasantuan ken makayayo ken kuana, da ito'y tipudno nga panagdaydayaw arumbeng nga ipayo. Bagi. Sila nagdagsan kinarigat. Bakit? Nga dahito yung nga bagi ka naon, amo nga idaton ng ijidatin, no, dikit idaton mo kinapo Diyos. Now, di nyo kunang-kunang nga transformation nga mapaspasama. Makita yun to, no, kasano nga matransform na ito nga bagi kapsa. Now, verse 2. Saan nyo atultuladan dagiti ugali ti daytoy alubong. Now, dati tiket ko nga kita nyo na lang. Ngam! Tapno kastakat matransform iti tao. Nga mabalin mo nga usarenan nga daytoy nga bagi, manipod idi nagkristyano ka, idaton mo kinyana. Kay, kung ti panangidaton ti kanasawan, isurrender mo. Si katag trabaho kanya ko na po, madik kaya daytoy nga tarabak ko, taminalim nga talaga, sulisugan na, masapul ko nga dayta. Kay, nga makita yung tong absat. Handa kayo nga kasla nga, naggapo kami laeng dida, so nga mumi ati bagbagami. Kay, so nga kasla mabain kayo, nga kasla nga mainsulto kayo, no makita da kayo nga dadadya nga. Normal nga makita mi dadya, agsipod tada kay ti process nga transformation. Ngam dati tikitain nyo. Paano to? Saan nyo nga tultuladan dagiti ugali ti dati nga lubong? Ngam palubusan nyo. Nya diyan. Surrender mo, i-allow mo. Abaliwan na kayo ti Diyos. Ngam no ang mga mabalin, tinawa yung ni Kristo. Ngam no si Ram, na po Diyos, padula amin. Aw mo lang data. Ang mga kasgid di attitude tayo, di gadi, Apo Diyos, talaga di kaya nung may sak nga mang trabaho ti daw. No di gad, please, tulungan na. Ang dalat ako madayan. Kaya mabigbig yun to, kasi di pan nakakita yung, kasi parang nga kaya makita yung nga, dati ni Manong di, may nadati ni Pastoran. Aji pay lang angad na dito, kamintalidad. Agtartarabaho niya po Diyos kinyayaw, mabigdigdig yun nga da, iti espiritu kinyayaw. Bakayo kapsat. Daji pa lang, nga kasliding nga umayakat, kinisuhat. O matiti pakibibiyangan ako makinyamay. Di ka awan daji nga kaslang ay, mangkwa nga, adda daji reaction nga sa balay. Mawatan ta kapsat. Okay? Daji reaction nyo nga sa bali tata, kenji reaction nyo nga sa bali di, mangiparang nga sa bali kay tatan. Bakayo? Nga madlaw yung dati guilt igentirik na yenti puso tayo mangrugrugin nagtartarabaw ni Apo Diyos ijay payla nga rik na tayo agyaman tayo no dadi nga marikrik na tayo kaya so dati bagbaga na nga palubusan nyo nga baliwan na kayo to Diyos kat pabarwin nyo anan-anay tapanunot yo basapol nga talaga nga dayjay kaslaawan nga pulos iti kas kay paga nyay ko nyak po problem kasi nga baliwala lang ta dito yung tatanod dati sa bali nga nagbali wariknam dahil di pa nagtrabaho ni Apo Diyos tibiyag tayo pangrugruging nagtartrabaho ni Apo Diyos tibiyag dahil jayan nga tartarabak ko ni Apo Diyos dahil ti ko na nga panunot nga daw kaya palubusan nyo lang nagtrabaho ginggana nga tunukan makita yung awan kayong dito kat adda kayong dito yung biyag now
Dagiti bagbagan no apay nga kunan nga idaton nyo kin no apay nga kunan nga saan nyo nga tuladon dagiti ugali ti lubong. Apay gaming. Gapo mo lang panagayat ni Apo Diyos kinyate tagdatay dito. No dagti kayaw, madiyo kay ti mapanditoy, antay nga parakin niya dito. Anya ko mga ipagpakialam ni Apo Diyos kinyate ta no dagitew. Siguro peket taw yung rin niya aramidin yung tasowat. Kawa mo relasyon ko kinyayaw. Giray? Ngam gapo tagdadti kayo. Ibaga na nga kuna na saan nyo nga tuladan. Apay, wala tam muna nga dekted na dito, nagsubli ka dito. An nakakaya nga agsubli dya, kaya nakangagtay na dyan tibiyagi, dyan tisidong tiapo. So ibaga na nga mga tuladan hindi tanak, tapatayin na ka. Panagayat, wino panangirurumay. Panagayat. Apay kami, nagdagamin iti sakit nga itod na ditanak. Kasto itod na kinyang dagitanak. Kaya, nandito nga mo kas dyan. Kata kay, idito yung kaya naman isa taras nga kasi tarawin. Kaya nakangarod nga madadaan. Ngam niya po Diyos, gapot agda ka dito. Nagbalin ka anak na, eten na kay baga na kinya mo, digi banag nga, masapol nga, ikabil tayo dito. Mangrugrugi tayo pala nga agadal. No ituloy yung man nga, basahin din dito. Wala na nga, taging gana nga ultimo nga di kabusor mo. No makainom, painumam, no mabisin, pakanam, ayatem, kide. Madi ka gibales, iti nagaramid ti dakas king ka. Amin dagijay, hamon nga panunutin pay nga pagsaksakitan ti ulong tagibales, nakukuha na ti pamalusain. Nagrigat tag panunot, ag plano ti gibales. Ngamnod da kagam kini Kriston, kuwak ti pamalusain anak. Ampay nga problema, anam mo problema, hindi agad pampanunot tayo na bay. Balasan mo na po Yusain. Apaya, una tagdagti, anak nakaw. Dito ay kisikaki di ibalbalsan na. Ito nga gundawan. So, dahil DJ, kaya't may nga maitulong pinya kapsan. Sapay ko mag-iinanos tayo. Anusan da kamay, kaya yung nga may kami mang disturbo nga siya din yayo kapsat. Okay? Tapno makita tayo DJ, programa ni Apo Diyos, kinya tayo. Nga pinarsuana. Kat iyaw awis na amin kinya tayo, nga sapay ko kadwa na tayong to amin, diyan ti pagarian na. Nga ito nga gundawa, isog ti agserbi ti Apo. Kanya tayo. No maganasan ni Brad, iti pa nagserbi ni Mrs. na kanya. Nga pa iti pagririan nyo no ka, Brad. Iti kasla digiti pagririan nyo no ka. Kapag gapon tiririawan. Nagkanasan. Sige nga yung kadua, Star. Financial. Awan ti ko parugya. Nyamot tayo nagiko ka agirimit ka kastoy. Siguro kastoy mantiwan. Na may amon ditan. Damin di. So han nga naragsak niya. Han nga naragsak. Kama pwede ka pala sinaan. Datan. Madiya. Datan na. Baka isupay ka diti rason. Kaya ti point ko diti kastoy. Kay uray no kasjay nga klase nga plagbiag dati pa Tingnan nyo kami di point na inang. Kay tingin niyo. Ano nalawag? No apay nga kasjay hamulat ta sinaan apay. Bunta dalat ta DJ ko natay DJ ayat. Ayan. Kasjay tupay nga klase nga relasyon ket maya latan ginyam. Ayusin baka pagtalinay talinay kay latan nga relasyon. Naangin. Naangin kami. Dapat na dapahan. Ialis na diyan. Nalpas mo tayo. Ay atin eh. Pasang baka pakas di ba? Last na conclusion. Nagpakasya ka. Guys. Duko ni Satanas aja ti conclusion mo. Ay. Abay kagiji kaganasan na kay Boy sumot eh. Guys. Dati yung point. Guys. Aji kasjay nga klase nga relasyon. Still mo't nga maganas mulata. Han ka nga mauma, han ka nga mapukawan itinamnama nga kaslay ko agsina kayo. Takas di mo lang mapaspasama kayo, nagsinatan. Okay? Madikan to pa'y palubos nga kasjay, kasa nung tungay nun niya po just tag-survey kat perfect. Mauma kan to nga tadjay. Nga iti dayjay nga biyag kat surprise nga kang karahin kada segundo kat anyaman nga tanti aramidin niya po Diyosan. Paano nga excitement? Nga kakulakat may excited nga kanayon tahan nga maibusan niya po just excitement. Kar aramidin nanto iti dayta nga gundawan.
Di yaw awis na kinya tayo. Hanga di ya hinyamot tin jiro pa man nila kay ko ti makita tanga bigataw. Di ko mati ko kat ada di nga riknam. Sa bali jay. No di kidi. Kuno wa sila nga nyaman nga tatarabitin na po Diyos ay. At ada jirik na ijay. Uray ko mamait no may salangal daw no 100 years. Nanayon. Di yaw awis na kinya tayo. Nga klase nga biyag ijan. Okay? Kaya yung jay ikaw sa makadaron tayo jay anusan tayo lang nga dalin ni tinasanto na kasuratan. Siguro naimbag nga bigat yung mamay no pantiti sumano